ako na-learn is kulang pa sila mga teamwork. Wala yung sumuset as a leader nito. So akong concern is usually ang sila lang sayon para na ako. Pero para sa uwan na tao, kanis mga nila, pasigisod na para nila. I'm a shy type of person, hindi ko ito istorya. Honestly lang ha, before, dili ko mo-cover especially games. With this program, na-develop na akong communication skills and listening to other people. It helped me to grow, to become matured, and also to communicate with our workmates. Parehan ako na artist ko, so dili lang ako mag-focus sa ingana lang ng design. Kung pwede na ako mas nindot pa dyan or Kani siya nga training, dili ra jud ko murag na improve. Sa ilang kuhan gipakita sa since yesterday today, yes, ako may improvement. Daghan kong nakatunan sa Sir Amar, kabahin sa work as a team, kung saan nimo pag-handle imong tawo, kung saan pag-handle ang client. Nakatabang na mo nga maka-build o na strong relationship towards employees. It's a great opportunity po para na akong mainan po ako leadership skills. Kaya ko ga-expect ato. Nakatabang po siya on how to be an effective salesperson. Si Sir Amar is maayo siya nga trainer, and then also Ma'am Mai. To Sir Amar and Sir Maya, thank you for everything. Thank you guys so much. I think it would help a lot sa mga employees na. I'm looking forward for the next inaning mga trainings to come.